Ay, magandang hapon mga ka-chobers, no? May bisita kami ngayon, ang Assumption Phase 2 dancer. Dito sila ngayon, nag-iensayo. Oh, yan sila, tinuturuan ni Senyo at ni Jenny. Yan, ang mga dancer namin dito. Tumatama. Yan, Ano masasabi mo, Jenny Rose? Okay na, mali ba? Okay na. Senyo. Okay lang? Yan, Ana. Ang leader po nila. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Okay na? Okay na sa Okay na? Alright, nagpapahinga na sila mga ka-chobers, no? Napagod na ata. Napagod na. Ang mga dancer, oh. Gosh! Okay. Init pa mag... Na. Kahit pagod pa. Oh. Upat lang daw sa... Upat Oh. Yeah, si Grandma yan. Si Grandma yan. Ha? Upat-upat daw. Upat-upat. Yasak mo ha. Ayan, ka-chobers, no? Upat pa lang. Ang dami namin ngayon dito sa bahay. Yan, oh. Ang ano nila. Kasi ang dami na practice Dito na lang muna. Apat. Kasi mamayang gabi pa itong matapos. Salamat sa panonood mga ka-chobers.